अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ताजर और तिजारत के साथ मैं हूं आपका मेजबान शफकत मियां। ताजर और तिजारत करते थे स्टूडियो में, स्टूडियो से बाहर निकले, मार्केट्स का रुख किया, इंडस्ट्रीज का रुख किया, वहां पर जाकर उनके मसाइल सुने और उनके मसाइल को हुकामे बाला तक पहुंचाया और कोशिश की कि फिर मजीद आगे बढ़ा जाए और उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज को सुना जाए कि जिन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई, पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान का नाम न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रोशन किया बल्कि पाकिस्तान के नाम को दुनिया में भी पीस एम्बेसडर के तौर पर, बेहतरीन बिजनेसमैन के तौर पर जो है उन्होंने बढ़ावा दिया पाकिस्तान के नाम को। आज इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं जनाब फरहान सरवर साहब के पास, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है जनाब हाजी शेख नूरुद्दीन एंड सन्स के, और इसके साथ साथ सीईओ हैं मिन्हा फार्म्स के, और इसके साथ साथ एनआरएस इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं शेख साहब? आप खैरियत से? ठीक है। मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि अभी हमने जिक्र किया आपकी मुख्तलिफ कंपनीज का, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो एक तसलसल ऑफ कंपनीज है, ये आपने कैसे सक्सेस ली? पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं मसाइल बहुत हैं, लेकिन जब आपके हवाले से बात की जाए तो आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए दुनिया के अंदर बिजनेस किए। बिल्कुल जी, मेरे वालिद ने जी ये बिजनेस स्टार्ट किया और वो 1979 में पहले एक्सपोर्टर बने अपनी इंडस्ट्री के, टेंट्स मैन्युफैक्चर करते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली वो यूनाइटेड नेशन के पहले सप्लायर बने वर्ल्ड के, और वी शुड बी वेरी प्राउड कि उन्होंने 1979 में पहली बेस्ट एक्सपोर्टर ट्रॉफी ली और उससे ले तक आज तक 2016 हो गया, अभी तक हम बेस्ट एक्सपोर्टर हैं। और फिर हमने टारपोलिन की फैक्ट्री लगाई, पी शीट की अकलौती फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। फिर हमने ब्लैंकेट्स की फैक्ट्री लगाई, उसके बाद हमने बॉटल्स का प्लांट लगाया। अब हमने मॉस्किटो का ब्रांड, वी आर द ओनली वन हु हैज स्विस ब्रांड इन पाकिस्तान। अभी तक कोई भी मेरा भाई ब्रांड नहीं ला सकता। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं, आपने एक तसलसल बनाया और आपने अभी उनका इजहार भी किया। जब हम पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट का जिक्र करते हैं तो वो हमेशा चीखो पुकार करते हैं, कहते हैं हमें बेशुमार मसाइल है, हमें इदारे तंग करते हैं, हमें टैक्सेशन का निजाम पसंद नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है। आपने ये सारी कामयाबी कैसे अचीव की? सर देखें, हम दुबई में भी रहते हैं और चाइना में मैं 2000 से काम कर रहा हूँ। हर मुल्क में मसाइल है, मसाइल कहाँ नहीं है, मसाइल हर जगह है, सिर्फ आपने उनको फेस कैसे करना है। हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि दुनिया के मुकाबले में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है? अब बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हैं। अब चाइना को देख लें, बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, वहां से लोग भी अब निकलना चाह रहे हैं। They are wanted, they want to go out. अभी आपने बताया कि आपके वालिद साहब ने 70s की दहाई में जो है अपना प्लान लगाया और फिर दुनिया के साथ उन्होंने इंटरेक्शन की और उसके बाद यूनाइटेड नेशन के पहले सप्लायर बने। आप क्या समझते हैं कि उस वक्त में और अब के वक्त में बिजनेस को, इंडस्ट्री को जो मसाइल थे उनको किस तरह से कंपैरिजन करेंगे? उस वक्त इतने मसाइल इंटरनेशनल नहीं थे, अब इंटरनेशनल मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अब हर बिजनेसमैन के पास इंटरनेट है, एक्सेस है, ही कैन फ्लाई एनी टाइम। अब हर बंदा फ्लाई कर सकता है। आप कहते हैं कि मसाइल के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी उतनी है, आसानियां भी उतनी हैं। बहुत ज्यादा आसानी है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा होता जा रहा है। जी फरहान साहब, अभी हम जिक्र कर रहे हैं दुनिया के साथ मुकाबले का, और दुनिया के साथ मुकाबले के लिए आपका वो जो विजन है दुनिया को कम्पीट करने के लिए, वो विजन आपको कैसे आया? सर, आप जब ट्रेवल करते हैं दुनिया में, आप निकलते हैं, आप वर्ल्ड में फिरते हैं, तो आप सीखते हैं, आप लर्न करते हैं, बाहर सेमिनार होते हैं, अब उस सेमिनार को अटेंड करें, खुद देखें, वर्ल्ड को स्टडी करें, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है। जब आपको एक्सपोजर मिलता है तो आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप घर में बैठ के तो नहीं सीख सकते ना सर। यही अपॉर्चुनिटीज जो आप दुनिया के हवाले से बता रहे हैं, अगर आपको पाकिस्तान के अंदर वैसी ही अपॉर्चुनिटीज मिले तो अभी जो आप अपने बिजनेस के टारगेट्स को अचीव कर चुके हैं, मजीद आप क्या समझते हैं अगर फैसिलिटेट किया जाए, हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेट किया जाए, तो आपका ये जो बिजनेस है ये और ज्यादा फ्लोरिश करे? इस पर क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जी, फैसिलिटीज आ रही हैं, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन हर चीज हमें गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखनी चाहिए। कुछ चीजें गवर्नमेंट की मजबूरियां होती हैं हर जगह, कुछ हमें खुद भी अपने आप को देखना चाहिए। हर चीज गवर्नमेंट से नहीं मांगनी चाहिए, कुछ आपने खुद भी करना है। ये जी हर वक्त गवर्नमेंट करे नहीं, कुछ हमने भी फैसिलिटेट करना है। ये नहीं होना चाहिए
آپ لونز لیں اور ان کی اگینسٹ پراپرٹیاں خرید لیں. جی اس وقت ہم موجود ہیں شیخ فرحان سرور صاحب کے گھر اور ان سے گپ شپ کر رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی ایسی موٹیویشن تھی, وہ کون سے ایسے ریسورسز تھے, وہ کون سا ایسا بگب تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پاکستان کے اندر سیریل آف انڈسٹریز لگائیں اور پھر یونائٹڈ نیشن تک پہنچے. فرحان سرور صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو بزنس کی اپرچونٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیبر پرائسز دیکھیں, آپ چائنا کی پرائس دیکھیں, آپ پاکستان کی پرائس دیکھیں, انڈیا کی دیکھیں, آپ بنگلہ دیش کی دیکھیں. آپ کے کون سا یہ سیکرٹ کون سا ہے؟ اوپن سیکرٹ. وہاں 4000 RMB ہے, ہمارے پاکستان میں 14000 ہے. آپ اس کو ڈالر میں ڈیوائڈ کریں, 4000 MB میں $700, اور پاکستان کا کیا بنتا ہے؟ 105 سے ڈیوائڈ کریں, $138 بنتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا کی کرنسی کے ساتھ پاکستان کو کمپیریزن کرتے ہیں اور پھر ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں اور پھر کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر بہت آسانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں کم پیسوں کے اوپر, کم دام کے اوپر اویلیبل ہوتی ہیں. بالکل اویلیبل ہے. اس وقت جو انڈسٹری جس میں انسان انوالو ہے, ہیومن انوالو ہے, ہیومن ریسورس اویلیبل ہے, اس اپرچونٹی کو پاکستان سے جانا نہیں چاہیے. جس میں مشین انوالو ہے بہت زیادہ, وہ ہم سے دوسرے ملک اویلیبل ہے, لیکن جہاں ہیومن ریسورس اویلیبل ہے وہاں ہم بہت چیپ ہیں, اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کچھ انڈسٹریز جو ہے وہ چائنا میں لگائی تھی لیکن اس کو پاکستان میں آپ نے کنورٹ کر لیا آن دا بیہاف آف ہیومن ریسورس. وہ کیا تھا؟ وہ میں ابھی ماسکیٹو نیٹ کا پلانٹ لایا ہوں جہاں وہاں 4000 امپلائیز تھے, وہ میں پاکستان لایا ہوں. وہاں مجھ سے زیادہ سے زیادہ $50 ملین سے زیادہ سیل نہیں کر پا رہا. جیسے ہی پاکستان آیا ہوں میں نے $200 ملین ایکسپورٹ کر دی. بالکل ٹھیک. جب آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں آپ نے بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ ایک گھر بنایا ہے اور اس میں آپ کا جو مینٹل انٹرسٹ ہے, جو آپ کی ذات کے اندر سے کچھ خوبصورتی ہے, اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے. یہ کیا سب کچھ آپ نے خود بنایا یا آپ نے کسی کو جو ہے وہ آرکیٹیکچر کو دیا کہ جناب یہ چیز ہے آپ مجھے بنا دیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ذاتی انٹرسٹ ہے یا کسی آرکیٹیکچر کا کمال ہے؟ پھر وہی بات, آپ جب ٹریول کرتے ہیں, دنیا پھرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں. آپ جب سیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کو لکھتے ہیں, آپ اپنی پکچر کے اندر کیمرہ میں محفوظ کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت اچھے اچھے لڑکے ہیں, پھر کہتا ہوں ہمارے پاس سب کچھ, صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر اگر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو اپرچونٹیز دی جائیں, ان کو ریسورسز دیے جائیں, تو پاکستان جیسی ہیومن ریسورس دنیا میں نہیں ہے. سب کچھ ہے, دے ہے, ان کو اچھی سیلری دے نا. آپ جو اچھا بچہ تیار ہوتا ہے, ہیومن ریسورس تیار ہوتا ہے, وہ پاکستان میں تیار ہوتا ہے, وہ دبئی چلا جاتا ہے. دبئی سے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یا آسٹریلیا جا رہا ہے یا لندن جا رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کو یا پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کے سسٹم کو چلا رہے ہیں, ان لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, وہ ریٹین ہو, ان کو فیسیلیٹی دے, ان کو میڈیکل دے. اب میڈیکل اتنا پاکستان میں مہنگا ہو گیا کہ مجھے بتائیں کہ 25,000 بھی کسی کی سیلری ہو, ₹1,00,000 سیلری ہو, وہ کسی اچھے اسپتال میں علاج کر کے دے, آپ اس کو میڈیکل فیسیلیٹی دیتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے ہاسپٹل کا ذکر کیا, آپ ایک ہاسپٹل بنایا جس کو فلائی ہاسپٹل کہتے ہیں اور اس کا نام ہے بلقیس سرور ہاسپٹل. یہ موٹیویشن آپ کو کیسے ملی؟ دیکھیں, میرے دادا نے اپنے زمانے میں چھوٹی سی ڈسپینسری بنائی. پھر میرے والد صاحب جب نئی فیکٹری خریدتے تھے سب سے پہلے وہ باہر ڈسپینسری بناتے تھے. جتنی فیکٹریاں تھیں ہماری پرانی والد صاحب کی, وہ پہلے فیکٹری لگاتے تھے, سب سے پہلے نیت رکھتے تھے, نیت کرتے تھے ڈسپینسری. ہم نے اسی چیز کو نئی فارم میں ہاسپٹل میں کنورٹ کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ وہ جو مینول انداز میں زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی اس کو آپ نے سسٹمائز کر دیا. سسٹمائز کر, اب وہاں جو مرضی چلا جائے, امیر چلا جائے, غریب چلا جائے, سنی چلا جائے, وہابی چلا جائے, ہندو چلا جائے, مسلمان چلا جائے. آپ کہتے ہیں کہ جب ہم بلقیس سرور ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تمام محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا آپ بھی اس صف میں ہوتے ہیں؟ میں پہلے جاتا ہوں, میری والدہ اس صف میں پہلے جاتی ہے, ٹوکن لیتی ہیں اور لائن میں لگیں گے, جا کے آزما کے دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورآل پاکستان کے اندر اگر اس طرح کے سسٹمز کو ڈیولپ کر دیا جائے تو ابھی جو پاکستان
इस वक्त दुनिया के सामने नजर आ रहा है, इसकी तस्वीर बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। मैं तो कहता हूं सब कुछ बदल सकती है। आपके सामने एग्जाम्पल, आप इंडस्ट्री लगाएं, मैं कहता हूँ सारे इंडस्ट्री सामने बैठ जाए, किसी भी कैलकुलेशन को करके देख लो, मुझे प्रूफ कर दें लॉस। जी नाज़रीन, इस वक्त हम हैं जनाब फरहान सरवर साहब के घर में, और यहाँ पर अगर इस मौसम की बात की जाए तो मौसम बड़ा बेहतरीन है, कोल्ड मौसम है। कॉफी हमें पेश कर दी गई है फरहान सरवर साहब की तरफ से। फरहान सरवर साहब, मैं आपसे मजीद पूछना चाहूंगा, जब हम पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जा रहा है या उसके मसाइल अपनी जगह पर दुबदू हैं? नहीं, फैसिलिटेशन तो कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी की है, ये फैसिलिटेशन कर रही है और काफी मसाइल हल किए हैं। अभी हमारे सेल टैक्स रिफंड रुके हुए थे तो मियाँ साहब ने हमारे रिफंड दिए हैं अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा, मेरे सुनने में आया कि वादा किया है, अभी दिए नहीं दे दिए, टोटल पेड, बल्कि आगे इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है जिससे करप्शन कम हुई है। ये क्रेडिट देता हूँ, ये इन्होंने बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है। दैट इज जी बिल्कुल ठीक हो गया। और आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब CPEC मंसूबा जो है पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका, और अब नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स के बाद पाकिस्तान के अंदर दूध की, शहद की नहरें बहेंगी, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, जो मेरा चाइना का 16 साल का एक्सपीरियंस है बाय माई सेल्फ, क्योंकि मेरी वहाँ अभी भी 2 इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं और वहाँ से मेरा पाकिस्तान में 700 कंटेनर एवरेज आ रहा है। 700 कंटेनर एवरेज पर मंथ की बात करें? पर मंथ आ रहा है, क्योंकि वहाँ से यहाँ आगे कपड़ा कट और पैक होता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जहाँ ह्यूमन रिसोर्स